sekarang kita berada di 5.4 subchapter 5.4 trigonometric formula. Okay, kita tengok learning outcomes yang ada dalam 5.4. Kita ada 3 learning outcomes. Yang pertama adalah use compound angle formula. Yang kedua adalah derive and use double angle formula. Dan yang ketiga adalah solve trigonometric equation using identities, compound angle formula and or double angle formula. Okay, yang mana kita akan gunakan angle between negative 180 to 180 degree or 0 to 360 degree or equivalent. Okay, kita tengok first learning outcome iaitu use compound angle formula. So, kita kenal dulu compound angle formula. Okay. Compound angle formula seperti yang ada di dalam slide sekarang. Okay, kita tengok dulu berkaitan dengan sin. So sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B equal to sin A cos B minus cos A sin B. Okay, untuk cos pula, cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B. Dan untuk tangent pula, tangent A plus B is equal to tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. And tangent A minus B equal to tangent A minus tangent B over 1 plus tangent A tangent B. Baik, untuk kita tengok, untuk kita selesaikan learning outcome untuk yang pertama ni, compound angle formula, kita akan tengok example daripada soalan. Okey, bagi example yang pertama, kita ada A, B, C, D. Okay, kita cuba buat satu persatu. Okey, express the following as single trigonometric ratio. Okey, untuk soalan yang pertama, untuk part A, okay, kita tengok cos 3 theta cos theta minus sin 3 theta sin theta. Okey, kita cuba relate formula mana yang kita boleh gunakan untuk solve yang A ni. Okey, kalau kita tengok kat sini 3 theta 3 theta. Okey, kemudian dia ada theta, dia ada theta. So clearly kita boleh tengok untuk kita relate dengan formula compound angle ni. So 3 theta sebagai A dan theta sebagai B. So kita tulis sini bagi clear sikit. So cos 3 theta cos theta minus sin 3 theta sin theta. So cos A cos B minus sin A sin B. Okay, so cos A cos B minus sin A sin B adalah yang C ni. So daripada sini kita dapat this is equivalent to cos A plus B. So our A is 3 theta dan B kita adalah theta. So in the end jawapan dia akan dapat cos 4 theta. Okay, selesai yang part A. Okay, untuk part B pula kita ambil, tulis kat sini. Okay, sin 33 degree cos 21 degree minus cos 33 sin 21. Okay, kita dapat tengok dekat sini. So A kita adalah 33, B kita adalah 21. Okay, so ini adalah case sin A cos B minus cos A sin B. Okay, apa yang kita boleh relate dengan soalan ni adalah, kita tengok formula yang kita boleh relate adalah sin A cos B minus cos A sin B adalah yang nombor 2. Okay, so dia akan dapat this is equivalent to sin A minus B. So our A is 33 degree and then minus B. B is 21 degree. So kita akan dapat sin 12. So that is the answer for part B. Okay, so kita move kepada part C. So part A settle, part B settle. Okay, part C pula. Kita padam dulu yang ni.
Okay, untuk part C, sin 33 cos 28 plus cos 33 sin 28. So 33 adalah A, 28 adalah B. So ini adalah case sin A cos B plus cos A sin B. So kalau berdasarkan formula yang kita ada, sin A cos B plus cos A sin B adalah yang pertama ni. So this is equivalent to sin A plus B. So our A adalah 33 dan our B adalah 28. So plus 28. Okay, so jawapan kita akan dapat sin 61. Okay, so inilah single sin 61 degree. So ini adalah single trigonometric ratio yang jawapan kita nak. Okay, settle yang C. Sekarang kita tengok yang D pula. Okay, itu so untuk D. Right, so untuk D, okay, tangent 13 plus tangent 12 divide by 1 minus tangent 13 tangent 12. Okay, so ini samalah dengan kalau kita boleh tengok dalam formula kita. Okay, tangent 13 plus tangent 12. So dia akan follow formula yang E. Okay, seperti yang kita tengok dekat skrin sekarang. So kita boleh apply. So this is equivalent to tangent A plus B. So our A adalah A is 13 dan B kita adalah 12 degree. Okay, so this is equivalent to tangent A plus B. So A is 13 and then our B is 12. So jawapan samalah dengan tangent 25 degree. So that is the single trigonometric ratios yang kita cari. Settle. Baik, untuk example yang kedua, kita tengok. Without using calculators, find the value for the following in terms of cert. Baik, kita tengok yang pertama, sin 75. Okay, sin 75 kalau kita tukarkan dalam bentuk compound angle, okay, kita boleh buat this is equivalent to sin 45 plus 30. Kenapa saya pilih 45 dan 30? Sebab 45 dan 30 adalah special angle yang mana kita boleh terus dapatkan nilai dia daripada table yang pernah kita buat sebelum ni dan dia ada dalam bentuk cert. Right? So sin 45 plus 30, so kita akan apply formula yang pertama ni, sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. So dia adalah sama dengan sin A kita adalah 45, sin 45 cos B, B adalah 30. Okay, and then plus cos 45 sin 30. Okay, so based on special angle yang telah kita buat sebelum ni, so sin 45 adalah 1 over sec 2, cos 30 adalah sec 3 over 2, plus cos 45 1 over sec 2, sin 30 is equal to 1 over 2. Okay, so kita solve one by one. Sini kita akan dapat sec 3 over 2 sec 2, 2 sec 2, yang ni pun sama dengan 1 over 2 sec 2. Okay, so kita akan dapat sec 3 plus 1 over 2 sec 2. Okay, tapi kita tidak boleh ada sec dekat bawah. Kita kena darab dengan dia punya conjugate. Kita akan dapat sec 3 plus 1 over 2 sec 2. Okay, conjugate dia adalah sec 2. Okay, kita darab dengan sec 2 over sec 2. Okay, so ini adalah rules kepada
fraction. So satu fraction dia tidak boleh ada cert dekat denominator dia. Sebab tu kita kena buat darab dengan dia punya conjugate atas dan bawah. Okay, kita rationalize. Baik, so bila kita darab di sini, kita akan dapat bawah dia 4, so atas dia akan dapat cert 6 plus cert 2. Okay, cert 6 plus cert 2. Okay, 2 times 2 equal to 4. Everything divided by 4. So this is the final answer for sin 75. Okay, so kita tengok yang B pula, tangent 15. Okay, tangent 15. Tangent 15. Okay, kalau kita nak relate dengan special angle, kita boleh ambil tangent 60 minus 45. Okay, so tangent 15 is equal to tangent 60 degree minus 45 degree. Okay, so kita apply formula, compound angle formula yang F ni. So kita akan dapat tangent, so A kita adalah 60, so tangent 60 minus tangent 45. Okay, everything divided by 1 plus tangent A, tangent B, so tangent 60, tangent 45. Okay, so tangent 60 adalah cert 3. Okay, kemudian tangent 45 adalah 1. Okay, minus 1 over 1 plus. Okay, so tangent A adalah cert 3 tadi. Okay, tangent A, tangent B. So tangent B adalah tangent 45 equal to 1. So kita dapat cert 3 minus 1 over 1 plus cert 3. Okay, sekali lagi sama. Kita punya jawapan sekarang, denominator ada cert. Bila denominator ada cert, jawapan ni tak valid. So kita kena tukarkan kepada satu jawapan yang bawah dia tak ada, ataupun denominator dia tak ada cert, ataupun kita panggil proses tu proses rationalize. So kita kena darab dengan conjugate atas dan bawah. So kita darab dengan conjugate dia adalah 1 minus cert 3. Okay, ini kamu dah belajar waktu chapter 1. 1 minus cert 3. Okay, so kita expand macam biasa. At the end, bila kamu expand macam biasa, kita akan dapat cert 3 minus 1. Sorry, cert 3 minus 3 minus 1 plus cert 3. And then bawah, everything divided by negative 2. Okay, so at the end, kita akan dapat jawapan negative 4 plus 2 cert 3 divided by negative 2. Dan kita simplify jawapan kita akan dapat 2 over cert 3. Sorry, 2 minus cert 3. That is our final answer. Example number 3. Okay, soalan beritahu, given cos A is equal to negative 12 over 13, tangent B equal to 3 over 4, and it's given that A is in the second quadrant and B in the third quadrant. Okay, sekarang dia cakap find the values of sin A plus B, cos A plus B, dan tangent A plus B. So kita tengok soalan yang dia nak, ataupun apa yang dia nak pada soalan, which is sin A plus B. So kita akan refer kepada formula yang pertama, yang A. Cos A plus B, kita akan refer kepada formula yang ketiga, yang C. And tangent A plus B, kita akan refer kepada formula yang kelima, tangent A plus B. So daripada semua ni, kita tengok kita ada sin A, cos B, cos A, sin B, sin A, cos B, cos A, sin B. Dan
Okay, cos, sin, dan juga tangent. So sebagai kesimpulan, sebelum kita nak move kepada step yang lain, sebelum kita nak dapatkan jawapan berdasarkan formula yang kita nak buat, kita perlukan semua nilai ni. Pertama sekali kita perlukan sin A. Kita juga perlukan cos A. Kita perlukan sin B. Kita perlukan cos B. Kita perlukan tangent A. Kita perlukan juga kita perlukan sin A, cos A, tangent A. Kita juga perlukan sin B, cos B, tangent B. Kita perlukan 6 info ni sebelum kita boleh proceed dengan step untuk kita buat formula untuk dapatkan jawapan. Okey. Kita tengok dulu untuk sudut A. Okey, untuk angle A sekarang. So angle A kita buat macam ni. Okey, kita buat triangle supaya kita boleh dapatkan nilai trigger function dia. So inilah 90 degree. Baik. Diberi sekarang ni A berada dekat second quadrant. So bila A second quadrant, okay, second quadrant, okay, A, S, T, C. So sin A akan jadi positif. Cos A akan jadi negatif. Okay, dan tangent A akan jadi negatif. Okay, kita ambil satu sudut theta kat sini, A di sini. So dan dia dah bagi satu info dekat kita, cos A is equal to negative 12/13. So betul lah, dia negatif. Okay, dan dia punya panjang dia akan jadi, sini adalah cos, so adjacent divided by hypotenuse, 13 here. Okay, so bila sini 12, 13, so kat sini akan jadi 5. Okay, as we know that cos A is equal to negative 12/13. Okay, sekarang kita tengok untuk sin A pula. So sin A adalah opposite divided by hypotenuse. Okay, so sin A akan dapat positif. So opposite dia adalah 5. Okay, hypotenuse dia adalah 13. Okay, untuk tangent A pula, okay, opposite divided by adjacent. So 5 divided by 12. So dia punya nilai akan jadi negatif sebab dia A berada di second quadrant. So dia akan dapat 5/12. So kita dah ada nilai untuk sin A, cos A dan juga tangent A. Baik, kita tengok pula untuk B. Okay, kita buat juga sama juga konsep. Kita akan pakai triangle untuk tahu maklumat length dia. Okay, so katakan B di sini. Dan diberi sekarang tangent B is equal to 3/4. Sebelum tu kita tengok diberi yang B berada di third quadrant. So A, S, T, C. So sin B akan dapat negatif, cos B akan dapat negatif, tangent B akan dapat negatif sebab dia berada di third quadrant. Okay, dan diberi maklumat kepada kita tangent B adalah tangent B pun dia akan jadi positif. Diberi maklumat kepada kita tangent B adalah 3/4. Itulah dia positif sebab dia berada third quadrant. So third quadrant tangent akan jadi positif. Sin dengan cos akan jadi negatif. Okay, boleh refer balik nota ataupun slide yang sebelum-sebelum ni. Baik, so tangent B is equal to 3/4. So opposite 3 and then adjacent adalah 4. Okay, so bila 3, 4, so hypotenuse akan jadi 5. So daripada diagram ni, daripada triangle ni kita boleh tengok nilai sin. So sin is equal to opposite divided by hypotenuse. So 3/5 dan nilai dia adalah negatif. Cos pun nilai dia negatif, adjacent over hypotenuse. So adjacent adalah 4 divided by hypotenuse 5. So kita dah ada
Itu semua trigo function yang kita perlukan untuk kita proceed untuk dapatkan jawapan sin A plus B, cos A plus B dan juga tangent A plus B. So kita boleh terus proceed untuk dapatkan jawapan. So untuk sin A plus B, okay, sin A plus B kita just pakai formula, kita akan dapat so sin A cos B plus cos A sin B. Kita akan dapat so sin A is equal to 5/13, cos B adalah negative 4/5 plus cos A adalah negative 12/13 dan sin B adalah negative 3/5. Okay, so kita kira kita akan dapat 16/65. Okay, so itu jawapan untuk sin A plus B. So kita apply yang sama juga untuk soalan yang lain. So sin A plus B settle. So cos A plus B. Okay, so cos A plus B. So we apply the formula. So cos A plus B berdasarkan formula yang kita ada di atas tu is equivalent to cos A cos B. Okay, minus sin A sin B. Okay, berdasarkan maklumat yang di atas ni, kita tahu yang cos A sekarang sama dengan negative 12/13, cos B adalah negative 4/5, okay, minus sin A 5/13, positive 5/13, and then sin B adalah negative 3/5. Okay, so kita proceed dengan calculation dan kita akan dapat jawapan dia adalah 63/65. Okay, that's it for sin dan juga cos. Okay, the last part of the question adalah tangent A plus B. So kita habiskan. So tangent A plus B, okay, berdasarkan formula tangent A plus B. Okay, kita tak perlu nak pakai formula ni pun. Kalau nak pakai formula ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita juga ada satu cara lagi. Since kita dah tahu sin tangent adalah sin over cos, so kita dah ada nilai sin A plus B dan kita dah ada nilai cos A plus B. So untuk dapatkan tangent A plus B, kita ada dua pilihan. Sama ada kita pakai formula yang di atas ni, okay, ataupun kita juga boleh terus buat dengan mudah untuk dapatkan jawapan. Since tangent is equal to sin over cos, so meaning that tangent A plus B is equivalent to sin A plus B divided by cos A plus B. So sin A plus B equal to 16/65 16/65 divided by 63/65. Okay, so kita akan dapat 16/63. Okay, kalau kita nak pakai formula pun boleh, tak ada masalah. Let's say kita buat tangent A plus B. So kita pakai formula yang kita ada. Okay, tangent A plus tangent B, tangent A plus tangent B, everything divided by 1 minus tangent A tangent B. Okay, 1 minus tangent A tangent B. Okay, so kita dah tahu tangent A kita adalah negative 5/12. Okay, plus kita punya tangent B adalah 3/4. 3/4. Okay, everything divided by 1 minus negative 5/12 tangent A. So tangent B 3/4. Okay, bila kita buat calculation, kita
akan dapat jawapan yang sama, which is 16/63. Okay, so itu adalah solution untuk soalan yang melibatkan dua angle, yang mana dua angle itu diberi salah satu trigo function dan juga diberi maklumat di mana kuadran angle itu berada. Baik, seterusnya kita move kepada learning outcome yang kedua dalam 5.4 ni, which is derive and use double angle formula. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok apa itu double angle formula. List of double angle formula. Okay, kita ada 3 double angle formula. Okay, yang pertama adalah sin 2A is equal to 2 sin A cos A. Okay, A tu boleh jadi theta. Contoh, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Okay, untuk cos 2A, dia ada dua version. Yang pertama sekali adalah cos 2A is equal to cos squared A minus sin squared A. Dan yang kedua adalah cos 2A is also equivalent to 1 minus 2 sin squared A. Baik, untuk double angle kepada tangent pula, tangent 2A is equal to 2 tangent A divided by 1 minus tangent A all squared. Okay, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak derive formula double angle formula ni dan juga example. Kita akan tengok bagaimana kita nak derive formula sin 2A, formula double angle untuk sin 2A equal to 2 sin A cos A. So basically formula double angle formula, asal usul dia datang daripada compound angle formula. Compound angle formula. Okay, bagi contoh sin 2A. So basically sin 2A ni is equivalent to sin A plus A. Jadi kita boleh apply formula compound angle formula yang pertama ni. Okay, so A kita adalah A, B pun adalah A. So kita akan dapat sin A plus A is equivalent to, berdasarkan compound angle formula ni, kita akan dapat sin A cos A plus cos A sin A. Okay, so sin A cos A sin A ni samalah dengan sin A cos A plus sin A cos A. So kita ada dua benda yang sama, so multiple 2 kali, so kita akan dapat 2 sin A cos A. Okay, shown. So kita dah derive untuk sin 2A. Pertamalah 2 sin A cos A. Baik, kita tengok pula untuk cos 2A. Okay, so konsep yang sama juga. Cos 2A is equivalent to cos A plus A. So kita derive yang pertama ni dulu, kemudian baru kita akan buat yang kedua. Okay, so cos 2A is equal to cos A plus A. So kita apply compound angle formula yang ketiga ni, yang C ni. So kita akan dapat cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. So kita jadikan B ni sebagai A. Okay, so kita akan dapat cos A plus A is equivalent to cos A cos A minus sin A sin A. So cos A cos A minus sin A sin A. Okay, so cos A kita akan dapat equal to cos squared A minus sin squared A. So kita dah prove equation yang pertama, which is formula yang pertama untuk double angle untuk cos. So cos 2A is equal to cos squared A minus sin squared A. Okay, bagaimana pula dengan formula yang
kedua. Okay, so formula yang kedua, daripada formula yang pertama ni kita dapat cos 2a equal to cos squared a minus sin squared a. Okay, cos squared a berdasarkan identity sebelum ni kita belajar cos squared a plus sin squared a equal to 1. So kalau kita ada cos squared a, okay, equal to 1 minus sin squared a. Okay, so daripada sini kita boleh gunakan ke dalam equation ni. Kita akan dapat cos squared a is equal to 1 minus sin squared a. So 1 minus sin squared a bracket minus sin squared a. So this is 1 minus sin squared a minus sin squared a. So as a conclusion, this is 1 minus 2 sin squared a. Okay, so kita dah show that cos 2a juga is equivalent to 1 minus 2 sin squared a. Okay, so kita dah show cos 2a is equal to cos squared a minus sin squared a, dan juga cos 2a is also equal to 1 minus 2 sin squared a. Baik, kita move kepada tangent 2a, double angle formula untuk tangent. Konsep yang sama juga, kita akan pakai compound angle formula sebagai basic. So tangent 2a kita akan pakai tangent a plus a. So b ni akan jadi a. Bila kita pakai yang tu, kita akan dapat tangent 2a equal to tangent a plus a. Okay, so a plus b equal to tangent a plus tangent b over 1 minus tangent a tangent b. So bila tangent a plus tangent a plus a, kita akan dapat, so b ni kita akan tukar jadi a. So kita akan dapat tangent a plus tangent a, everything divided by 1 minus tangent a tangent a. So bila kita simplify tangent a plus tangent a, kita akan dapat 2 tangent a over 1 minus tangent a kita akan dapat tangent a all squared. So 1 minus tangent a all squared, ataupun samalah dengan 2 tangent a over 1 minus tangent squared a. Baik, kita tengok example untuk soalan yang melibatkan double angle formula. Okay, untuk example yang pertama, untuk part A, okay, prove each of the following trigonometric identities. Okay, untuk soalan proof macam biasa, kita kena apply left hand side equal to right hand side. Tak kisahlah kita nak prove daripada left hand side ke right hand side, ataupun right hand side ke left hand side, as long as dua-dua ni dapat sama. Okay, kita start dengan part A. Okay, prove that sin x plus cos x all squared equal to 1 plus sin 2x. Okay, kita start dengan left hand side. So our left hand side is equal to sin x plus cos x everything squared. Okay, so this one kita expand, kita akan dapat sin squared plus 2 sin x cos x plus cos squared x. Right? So sin squared x plus cos squared x plus 2 sin x cos x. Okay, as we know that sin squared x plus cos squared x, by using identity, that is equivalent to 1. Okay, so 1 plus 2 sin x cos x. Okay, di sini kita dapat lihat 2 sin x cos x ni ada dalam double angle formula. Okay, ada di mana? Ada di sin 2a. So sin 2a is equal to 2 sin a cos a. So now
we have 2 sin x cos x, meaning that this is equivalent to 1 plus 2 sin x cos x adalah sin 2x based on this. Okay, so should. Baik, untuk part B pula, kita tengok. So part B soalan 2 over cos z minus tangent z equivalent to tangent 2z. So kita start dengan left hand side. So left hand side kita is 2 over cot z minus tangent z. Okay, so cot z is equal to 1 over tangent. So 2 over 1 over tangent z minus tangent z. Okay, ini adalah lapis yang pertama. Okay, kita punya fraction. Okay, so yang ni adalah tangent z is equivalent to tangent z over 1. So dekat denominator yang bawah ni kita cross multiply. So bila kita cross multiply, so yang numerator yang atas ni dua ni kekalkan. So denominator yang bawah kita cross multiply, kita akan dapat 1 minus tangent z darab dengan tangent z, kita akan dapat tangent squared z, and then everything divided by tangent z. Okay, so ini adalah kita punya denominator. So yang atas adalah denominator. So ini adalah fraction yang besar dia. Okay, gitu. Baik, kita proceed. So untuk kita jadikan fraction ni daripada 3 layer kepada 2 layer. So this one is equivalent to 2 yang di numerator ni is equal to 2 over 1 darab dengan, okay, darab dengan, kita terbalikkan yang bawah, kita akan dapat tangent z over 1 minus tangent squared z. Okay, so simplify, kita akan dapat 2 tangent z over 1 minus tangent squared z. Baik, sekarang kita boleh refer kepada double angle formula kita. Okay, 2 tangent z over 1 minus tangent squared z, dia samalah dengan formula double angle formula yang ini. Okay, so 2 tangent A over 1 minus tangent squared A is equal to tangent 2A. So semua sama sebiji, just tukar A jadi Z. So this is equivalent to 2 tangent Z over 1 minus tangent squared Z is equal to tangent 2Z. Okay, so tangent 2Z ni adalah kita punya right hand side. So we have shown that our left hand side equal to our right hand side. This is our right hand side. Okay, so should. Untuk example yang kedua, kita tengok without using calculator, by using double angle formula, find A, B, C, D. Okay, so ini adalah double angle formula 1, 2, 3, 4. Kita akan pandukan double angle formula, 4 formula untuk double angle ni untuk kita solve A, B, C, D. Okay, so untuk yang A, so A, okay, 1 minus 2 sin squared 15 degree. Okay, so this is equivalent to, kalau kita tengok refer kepada ni, kita akan dapat, kita gunakan yang nombor 3 ni, cos 2A equal to 1 minus 2 sin squared A. So bila kita punya A sekarang ni adalah 15, so 1 minus 2 sin squared 15
is equivalent to cos 2 times 15. So the answer will be cos 30 degree. Okay, so by using special angle for consideration, we can have now sec 3 over 2. So cos 30 equal to sec 3 over 2. That is the answer for A. Okay, so untuk B. Okay, untuk B, for B, 2 tangent 22.5 all squared, 22.5 degree, 1 minus tangent squared 22.5 degree. So yang ni samalah dengan tangent 2A. Okay, so this is equivalent to tangent 2A, yang mana A dia adalah 22.5. So this is equivalent to tangent 2 times A kita adalah 22.5 degree. So this is equivalent to tangent 45. Okay, so by considering special angle, so we now get 1. So tangent 45 equal to 1. Right, so move to C. Okay, move to C. So 2 sin 15 cos 15. Okay, 2 sin 15 degree cos 15 degree. This is equivalent to, okay, we can refer to sin 15 cos 15 and then the 2 kat depan tu. So this is sin 2A. So our A now is equal to 15. So equal to sin 2A. So A kita adalah 15. So this is equivalent to sin 30 degree. Okay, so sin 30 degree is equal to 1 over 2 special angle. Okay, and then we move to the last one, D. So D is cos squared 15 sin squared 15. So cos squared 15 degree minus sin squared 15 degree. Okay, kita boleh relate dengan yang kedua ni. Okay, which is cos squared A minus sin squared A is equal to cos 2A. So this is cos 2A. So A kita adalah 15. So this is cos 30 degree. So cos 30 degree macam tadi lah, sec 3 over 2. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada learning outcome yang terakhir dalam 5.4 trigonometric formula. Okay, learning outcome tu adalah solve trigonometric equation using identities, compound angle and double angle and or double angle formula. So example yang pertama, okay, find all the angles that satisfy the following equations. Okay, equation yang dibagi adalah cos 2 theta plus cos theta equal to 0. Yang mana jawapannya dia nak theta itu must be from 0 up to 360 degree. Baik, so kita start kita punya solution dengan salin balik cos 2 theta plus cos theta equal to 0. Okay, sekarang ni angle yang kita ada dua. Okay, kita ada 2 theta dengan kita ada theta. So 2 theta and theta. So we cannot solve the equation, okay, kalau kita ada 2 angle yang berbeza. Sekarang ni kita kena jadikan 2 theta tu menjadi, kita kena transformkan 2 theta itu menjadi theta. So kita akan pakai formula apa? Kita akan pakai formula double angle. Okay, kita akan apply formula double angle. Okay, formula double angle kita akan pakai formula double angle yang ada cos, sebab kita nak relate dengan cos theta ni. So cos 2 theta, kita pakai formula double angle, kita akan dapat 2 cos squared theta minus 1. Okay, and then tersambung dengan plus cos theta. So ini adalah cos 2 theta, so equal to 0. Okay, bila sampai dekat sini kita akan consider quadratic equation.
Okay, so kita consider quadratic equation, kita boleh factorize, kita boleh dapatkan this one is equivalent to 2 cos theta minus 1. Okay, kita factorizekan. Then cos theta plus 1 equal to 0. Jadi kita akan ada dua situasi. Okay, pertama sekali adalah 2 cos theta minus 1 equal to 0. And another situation is cos theta plus 1 equal to 0. Okay, sambung. So from here we know that cos theta is equivalent to 1 over 2. Untuk yang ni pula, cos theta equal to negative 1. So kita buat macam biasa, kita punya step. Okay, so step pertama kita cari position theta. Okay, step kedua kita akan selesaikan berkaitan dengan alpha. Okay, position alpha. Okay, step ketiga kita akan tengok value of alpha. Kita akan cari value of alpha menggunakan inverse. Dan step yang keempat kita akan calculate the value of theta. Alright, so kita buat one by one. Ini adalah step yang sama sebelum ni yang kita buat dalam subjector sebelum ni. Jadinya kita identify dulu kat mana dia berada. So cos theta equal to 1 over 2. So this is positive. So bila positive, ASTC. So ASTC. So theta akan berada pada di first quadrant dan juga di fourth quadrant. Okay, settle. Yang kedua kita akan tengok the value of the position of alpha. So position of alpha, bila kita consider butterfly, kita akan dapat alpha di sini dan juga di sini. Alright, so kita nak cari the value of alpha pula. Okay, so value of alpha, kita just consider the inverse trigo function. So alpha is equivalent to, so now kita gunakan trigo function kita adalah cos. So inverse cos of 1 over 2. Okay, so inverse cos of 1 over 2 is equal to 60 degree. Okay, so we can say that alpha is equal to 60 degree. Okay, and the last part is we have to calculate the value of theta. So now kita akan baca theta dekat position yang pertama dan baca theta untuk position yang kedua. So since kita punya range kita adalah daripada 0 sampai 360, so we can just consider the positive value of theta. So kita akan buat anti-clockwise. Satu yang ni dan satu lagi yang second ni. Right, so we can conclude that as a conclusion, therefore theta is equal to 60 degree and theta also equal to 300 degree. Okay, sebab ini adalah 60 degree, ini adalah 300 degree. Okay, that is for the first case. Right, so we move to the next case, which is cos theta equal to negative 1. Okay, so cos theta equal to negative 1. Okay, automatically we know that cos theta equal to negative 1. Okay, so ini adalah kita punya position. Okay, position untuk cos theta equal to negative 1 hanyalah satu, which is di negative x axis. Y sini x. Okay, so di sini cos theta equal to negative 1. Right, so
Angle-nya hanyalah 180 degree. Okay, so we can say that now theta equal to 180 degree. Okay, so we finalize our answer. Theta is equal to 60, 180 and 300 degree. Example yang kedua, find all the angles that satisfy the following equation. Sama macam soalan tadi, rectangle. Okay, dia bagi equation 3 cot square theta plus 5 cosecant theta plus 1 equal to 0. Yang mana dia bagi satu restriction untuk theta must be from 0 up to 2 pi radian. Okay, jawapan kita mesti dalam pi. Okay, strategi kita sekarang ni adalah kita buat dulu dalam degree. Jawapan akhir nanti kita tukar dalam pi. Maksudnya ini adalah apa? 0 theta. Kalau dalam degree dia adalah up to 360 degree. So kita consider dulu untuk degree. And then for the final answer nanti kita akan tukarkan dalam radian. Okay, kita start kita punya solution. So 3 cot squared theta plus 5 cosecant theta plus 1 equal to 0. Okay, idea yang kita boleh buat adalah kita nampak kita ada cot squared theta. Kita apply trigonometric identity untuk kita relatekan dengan cosecant theta. Supaya bila kita relate dengan cosecant theta nanti kita boleh buat quadratic equation. Alright, so 3 cot squared theta. So cot squared theta ni, this one is equivalent to, by considering trigonometric identity, cot squared theta equal to cosecant squared theta minus 1. Okay, and then continue plus 5 cosecant theta plus 1 equal to 0. Okay, kita rearrange balik, kita akan dapat 3 cosecant squared theta minus 3 plus 5 cosecant theta plus 1 equal to 0. Okay, so 3 cosecant squared theta plus 5 cosecant theta. Negative 3 plus 2 is negative 2 equal to 0. Okay, so kita ada cosecant squared, kita ada cosecant dekat sini. Okay, so we can just imagine the ax squared plus bx plus c. So this is in quadratic equation form. So we factorize and then we will get 3 cosecant theta minus 1. Okay, cosecant theta plus 2 equal to 0. Okay, so kita akan dapat dua case. Okay, case yang pertama adalah, kita buat case 1 dulu. 3 cosecant theta minus 1 equal to 0. So cosecant theta equal to 1 over 3. Okay, 1 over 3. So cosecant is equal to 1 over sine. So 1 over sine theta equal to 1 over 3. So sine theta equal to 3. Okay, so bila sine theta equal to 3, kita tak boleh proceed untuk dapatkan jawapan untuk theta. Kenapa? Sebab kita ada satu restriction untuk sine theta, yang mana sine theta must be between negative 1 and 1. Okay, so we can say that sine theta is not equal to 3. So kita tak boleh nak proceed to find the value of theta for this case of sine theta equal to 3. So kita stop dekat sini lah. Okay, kita tak ada jawapan the value of theta untuk case sin theta equal to 3. So kita move kepada case yang kedua. Okay, so ini adalah case yang pertama. Okay, kita move kepada case yang kedua, which is cosecant theta plus 2 equal to 0.
Okay, when cosecant theta plus 2 equal to 0. So macam biasa kita akan dapat cosecant theta equal to negative 2. So cosecant is equal to 1 over sin theta equal to negative 2. So sin theta equal to negative 1 over 2. Okay, so yang ni tak ada masalah. So kalau kita follow yang tadi pun, okay, the value of negative 1 over 2 ni dia berada antara negative 1 dan 1. So ini kita boleh dapatkan the value of theta. So bila kita sampai di peringkat ni, kita solve macam kita solve yang example yang pertama tadi. So kita cari dulu dia punya position theta. Okay, kita ada sekarang ni position theta. So A STC. Okay. Case sekarang adalah sin negatif. So sin negatif bila theta berada di third quadrant dan juga fourth quadrant. Okay, sila. Bila theta berada di third and fourth quadrant, so the value of sin will be negative. Okay, second step adalah kita akan cari the position of alpha. So position of alpha di mana? Kita consider butterfly macam subjector yang saya dah explain sebelum ni. So butterfly berada, alpha berada di sini, di dua tempat. Okay, seterusnya kita kena cari the value of alpha. Macam mana nak cari value of alpha? We can just consider the inverse function of sine. Okay, so inverse sine, you can just take 1 over 2. Jangan ambil negatif. Negatif ni hanyalah untuk tentukan kuadran mana theta berada. Tapi bila kita nak cari the value of alpha, kita hanya consider 1 over 2 ni sahaja. Nilai 1 over 2 ni sahaja. So the value of alpha is equal to inverse sine of 1 over 2. Okay, so inverse sine of 1 over 2 is equal to, okay, kita check kita punya calculator. Okay, inverse sine 1 over 2 is 30 degree. Okay, so 30 degree. So theta is alpha is equal to 30 degree now. Okay, alpha now equal to 30 degree. So lepas kita dah tahu alpha adalah 30 degree, so we move to our final step, which is calculate the value, the exact value of theta. Okay, so kita tengok dulu. As we know that the theta must be from 0 up to 360 degree. Okay, so we can just consider this is a positive value. So consider anti-clockwise, dan ini hanya melibatkan satu cycle sahaja. So kita tak perlu nak pusing 2-3 kali cycle. Okay, so kita consider the first one is this one. So theta dekat sini adalah theta equal to 180 plus 30, kita akan dapat 210 degree here. And the second one is here. Okay, theta here equal to 330 degree. Okay, so now the value of theta is equal to 210 degree and also 330 degree. So lepas kita dah dapat dalam degree, kita tukarkan dalam radian. Okay, jadi tukar dalam radian, kita akan dapat this is equivalent to 7 pi over 6 and this one is 11 pi over 6 radian. Okay, so that is our final answer. Okay, example yang terakhir untuk 5.4. Example number 3. Show that the equation 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equal to 1 can be written in the form of tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equal to 0. Okay, dan
Okay, second part of the equation adalah kita kena find the solution for x where x is between 0 and 2 pi ataupun dalam degree-nya 360 degree. Okay, kita boleh buat dulu untuk degree, kemudian last kali wajib untuk kita bagi jawapan dalam radian. Kenapa? Kerana range yang dia bagi adalah dalam radian. Okay, kita buat first part of the question. Kita kena prove dulu. So this one is equal to, okay, so 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equal to 1. Okay, so untuk nak dapatkan tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equal to 0 ni, so the idea is kita bahagikan semua benda dengan cos squared. So everything we divide by cos squared x. Okay, divide by cos squared x, maksudnya 2 sin x cos x divide by cos squared x plus 4 cos squared divide by cos squared x equal to 1 over cos squared x. So apa yang kita dapat ialah yang 4 ni kita boleh potong, yang ni kita akan hilangkan, so cos, so dia akan dapat sin over cos is equal to 2 tangent x. Kat sini we have 2 tangent x and this is 4 equal to 1 over cos equal to secant, so 1 over cos squared equal to secant squared x. Okay, so bila kita dapat yang macam ni, hint seterusnya adalah secant squared. So kita nak dapatkan dalam bentuk tangent. So kita boleh gunakan identity di mana secant squared x is equal to 1 plus tangent x. Okay, so secant squared x equal to 1 plus tangent squared x. Okay, so kita susun balik kita punya equation ni untuk kita dapatkan seperti mana yang soalan minta. Okay, so kita dapatlah sekarang ni, bawa semua ke kiri, so 2 tangent x plus 4 minus 1 minus tangent squared x equal to 0. Kita akan dapat negatif tangent squared x plus 2 tangent x plus 3 equal to 0. So kita bagi semua dengan negatif, kita akan dapat tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equal to 0. Okay, shown. Okay, kita dah buat, kita dah show untuk first part of the question. So sama dengan yang soalan minta ni. Okay, so second part of the question, soalan minta apa? Okay, soalan minta kita untuk find the solution for x, di mana x ni adalah from 0 to between 0 to 2 pi. Okay, so kita dah ada tangent squared. Okay, sebelum tu perkataan hence di sini. Bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena gunakan maklumat yang telah kita dapat untuk previous part of the question. So previous part of the question, maklumat yang kita dapat adalah tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equal to 0. So ini maklumat yang kita dapat. So kita gunakan maklumat yang ni. Kita tak boleh gunakan equation yang ni. Tak boleh gunakan yang ni. Kita kena gunakan maklumat yang kedua ni. Okay, sebab dia kata hence. Right. So tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equal to 0. Okay, so clearly we can see here that this equation is in quadratic equation. So bila quadratic equation, kita boleh factorize and then kita akan dapat macam ni lah.
Right, so tangent x plus 1, tangent x minus 3 equal to 0. So kita akan dapat tangent x plus 1 equal to 0. Okay, ni case yang pertama. Nanti kita akan tengok case yang kedua. So tangent x plus 1 equal to 0. So tangent x equal to negative 1. Okay, so untuk solve yang ni macam biasa, kita tengok kita punya Cartesian graph ni. So tangent akan negatif bila berada di kuadran yang ketiga, kuadran yang kedua dan juga kuadran yang keempat. So theta x ni akan berada di sini. Okay, so kita dah tahu disebabkan dia negatif. Okay, so alfanya akan berada di seperti yang saya lukis di atas Cartesian ni. Bila kita consider butterfly, and then kita akan dapat alpha. So the value of alpha sekarang, macam mana kita nak cari value of alpha? Kita just buat alpha equal to inverse tangent of 1. Okay, so inverse tangent of 1 is equal to 45. Okay, so this is 45 degree. So alpha is equal to 45 degree. Okay, selepas kita dah dapat the value of alpha, sekarang kita dah boleh dapatkan the correct reading of x, of angle x. Okay, so nak dapatkan the value of x now, so x is equal to, so since kita punya jawapan kita ni mesti dalam mesti between the value of x must be between 0 up to 2 pi. So this is positive angle. Positive angle kita hanya perlu consider anti-clockwise. Okay, so bila kita consider anti-clockwise, so ini yang pertama dan seterusnya ini yang kedua. So yang pertama bila kita baca 180 minus 45, this one is equivalent to 135 degree. Okay, untuk bacaan yang kedua 360 minus 45 kita akan dapat 315. So this is 315 degree. So now we can say that therefore x is equal to 135 degree and 315 degree. Okay, noted that jawapan mesti dalam pi, mesti dalam radian. So kita tukar dalam unit radian. So macam biasa kita tukarkan dalam unit radian, kita akan dapat jawapannya adalah 3 pi over 4 radian dengan 7 pi over 4 radian. So ni adalah 3 pi over 4 radian dengan 7 pi over 4 radian. Okay, ini adalah jawapan untuk kes yang pertama, yang mana tangent x equal to negative 1. Okay, ni kes yang pertama ni. Okay, so we move to the second case. Tangent x minus 3 equal to 0. Okay, so tangent x minus 3 equal to 0. So tangent x equal to 3. Okay, konsep yang sama kita gunakan. Kita cari position untuk x dulu. So ASTC, so x tangent x sekarang adalah positif. So dia akan berada di yang pertama, kuadran yang pertama dan juga kuadran yang ketiga sahaja. Okay, kuadran yang lain nilai dia negatif. Okay, so ini adalah position x, dua position x. Dan alpha kita consider butterfly, so alpha di sini dan juga di sini. Okay, so untuk cari value of alpha, alpha is equal to inverse tangent of 3. Okay, so inverse tangent of 3 equal to 71.57 degree. So alpha equal to 71.57 degree. Okay, so this is 71.57.
71.57. Okay, lepas kita dah tahu the value of alpha, so kita dah boleh buat bacaan dekat X. So apa bacaan angle dekat X? So seperti yang kita tahu, theta ni adalah 0 sampai 360 ataupun 0 sampai 2 pi radian. So kita just consider anti-clockwise direction lah. So anti-clockwise direction macam tadilah kita buat, baca yang ni dan juga baca yang satu lagi. Okay, so the value of X now, the theta. Okay, kalau dekat sini kita akan dapat 71.57, and yang dekat sini X equal to 180 plus 71.87. 71.57 is equal to 251.57. So yang kedua ni adalah 251.57. Okay, so X kita adalah 71.57 degree and 251.57 degree. Okay, tapi kita kena tukarkan dalam bentuk radian. Okay, so kita tukarkan dalam radian, kita akan dapat 71.57 ni, okay, is equivalent to 1.25 radian. Okay, and then 251.57 ni bila kita tukarkan dalam bentuk radian, kita akan dapat 4.39 radian. Okay. Okay, so considering the equation untuk, the answer untuk case yang pertama juga. Okay, ni atas yang case pertama, yang bawah ni case yang kedua. So the answer for X now is equal to, as a conclusion, the answer for X, therefore X is equal to 3 pi over 4 radian, 7 pi over 4 radian, 1.25 radian, and also 4.39 radian. So that is our final answer.